Shout out! Hello guys! Magmukbang tayo ng yan, indome. Kain tayo. Ayan, mega love shout out sa lahat. Maraming salamat po. Ayan, video for today is magmukbang tayo. Kain tayo. Kain tayo. Ayan. Tayo. Kainan mga may sili. May itlog. With sili, with egg. Ayan, may itlog. Tayo sa inyo itong unang sawa. Ayan, gaming live shoutout sa lahat. Kamusta po? Thank you for watching. Kain tayo. Shoutout. May sili po. Thank you for watching. Ayan. May love shout out. Bangang ang sili. Ligaya kaya sa powers natin ang angang ng sili. Supi, dalhin si Saud kalam si Unyal, badan saya halak Paris. Ya ini mungkin babaru. Yang istahi. Simula dulu. Hadi mafihar. Ada har. Dahil na hadi mafihar. Analisa mga gidar akil-akil kita data. Masakta. Bismillah. Shoy, kana joan ba akil patayer, masa ibadan bulan asa iyo makida si. Asa din di mata kabda. Ada kada asya.
Anak lebet ida enti ma piji akil, anak sawi roti. Den wahid kasah. Dia musawi akil. Badan bela enti piji akil, anak akil. Ida dijad. Terus haga anak hali. Bukroh, riomen, pibagi ma pihad akil, ati haris. Haga anak lah, terus hali. Ida halas riomen talata, terus anak ma pi akil, anak sawi gali kita. Jadi kita. Kepi dohor, kada kepi asa. Bas. Ini aku akan sandia. Betul sa talata arbaa. Badan rusuk. Iji sabaa, sabaunu, samania tisa asro, daas. Ida makin. Sigila kita sih. Lagi ini di semuanya mampir makan di sini. Ayo, mas dulu, kelas. Baik, luar mas dulu ya mampir makan. Iya, itu basah. Alhamdulillah pada sana pada nahib sih. Ano, di minjaman? Sa? Ano ito? Kasa? Hah? Ano, di minjaman? Ano ito? Ya terus tak kaya. Matagal. Saya tetawil maiban. Dia kesirin kini. Anak pada awal marah suku aja ya. Mati rubet anak. Pero basi Yasmin. Supi si Maria min Ramadan in. Ada hilma pinji bet anak. Coba. Akad si Yasmin. Supi si Yasmin bet anak kan. Kesulitan isrin dia. Sulah. Di mana mustasfa? Subti akil Indonesia dia tak boleh aja ada sisma baso dulu iya san episode Indonesia sawi min dijaj maprum. Tidak perlu dijaj maprum mana sawi tara bes mapi sigil Dajaz? dijaj maprum. Jailah maprum. Wah badan anak sawi kati degi kati sisma nisha badan harga nama abang kati sumat hong bersama hong hati kisbara sawi dua wer badan sawi masuk. Pisa dor, sawi kat sayar. Mapi wah. Ada mungkin hilos ah. Ada si anak gue baso aja sebut, wasis mah baso. Asal kan sawi Indonesia sawi, ada emang sawi itu. Anak tuh ya anak baso anak sekali. Kemarin ada sih sawi Indomie asal ada episode Indonesia Filipina. Itu anak tak paham kosong suku kita, suku kita sawi ada nas. Mau sawi nafsu, sawi hak intinya apa dan sawi ada nasa. Kaslam pak dia. Kita si Michelle mah bikin Indomie kita sih. Ada? Si Michelle si monyet mah ini. Anak sawi zen. Ya, hubo pimuya. Ada jubliah full miliar. Miliar moya. Mungkin mapicabaan. Tunggu anak happy soap. Tidak zen. So. Anak sawi. Aswa di sini hello. Anak happy birthday tidak sih sampai decoration. Maakil. Mungkin. Lah mungkin asan mapi ya sabaan. Yumkin. Anak sawi esnya asan hiya wahid anak wahid zen. Anak gesemus. Asan anak arif hiya kitir akil. Ati hiya kitir. Maakil. Tunggu lah. Alamak anak talaja desitahan. Agukra. Anak ku takwa ente Indomie asal beriwa. Halah sawi mah aku berjenun. Mungkin siapa? Jalan waran lama mahir bahak. Mau jadi si Salma. Salma, akil kada. Anak saya sana anu miskin ada hello anak kecil dia. Maaf lah. Ya Allah, ada kesalahan anak absen. Asan hiya baad awal marahin na ada Salma kala sa min kuwait. Anak sabi mungkin maro-maroten, mata ko ya kalas kali ya sabi bil mo ya. San gaya ka sa? Mula sa mo ya. Mapita antara mo ya ala. Ya ano ko kasala. Ya ko. Sala anak sabi. Mungkin siya bro. Sabi mo yan, asan na siya mungkin hari dua banton pero. Tahu din. Badan ketibet kita. Mahadi jikida. Iyo. Mahal ba yan? Mungkin mahal binasif. Awal iya itu dibasa. Dahin siya. Dahil na Bes mo dalhin sa yan, mapi habub-habub. akalas mapi? Mapi asan istri itu kudawa ada
Iya kalam si pato. Hmm. Daiman ijibet an hati krem kida wajah abyad kida. Lahin rahat suwa yang ada mudawa-mudawa. Dawa. Pero dawa, di awal hanabi dia madam mo diyan na doktor. Ayo ada. Iya, dari mapin kalau kan bila anjing masalah ijibet mor kita jen abyad kida. Masalah anjing mati makin. Dawa ada hapu guna-guna. Iya dalhin talbas turhah zen asan anak apet. Jay kida. Musa murabahat sabi musalas. Ron anak ahmar jay semak. Zen anak mapi obas tara. Anak bu ente tak hada lah jadi anak malbas desa san jay semak. Jay semak ke bawah gitu. Badan itu anak bu badan ijibet anak mau sobah maaf ya budi. Ya albas anak bu jadi bas mau bas takat kita bas lagi lepas. Padahal menjual pi abian. Jadi pemudawan ada di Filipina dia. Tapi masya Allah ente bas kira hello. Bas idahar ya sini. Tunggu si gila. Lah istu ya jalan. Asan dia tunggu mata bola besturha ada di inti. Kita sehat. Mungkin pakai rasa. Anak besar. Apa nama ke jalan? Ya kira sih. Ahyanan wajib jadi jalan, ahyanan wajib semaya kira. Tunggu si gila. Mungkin dia mata bola besturha. Kalau madri mama mungkin hang. Kan nih. Lah dari himap istri apa ya? Hah? Lah dari himap istri apa ya? Sudah dari himap sana ya saya terima. Tunggu si gila kasualan. Kasualan ini rumahnya abaya. Menji babaya madam ajab. Anak rumah ngapa ya mak istri mungkin pas maksud si. Oh iya, sekarang sama dia. Iya. Lah mapi abayasan hiya istri di jaket sawi kida. Ada kaya jaket. Mata dia. Hello tara, pilbalin hello. Bismillah harus jaket. Mungkin ada. Apa ya mapi gali tara? Gali homsin? Nia? Mungkin dia mabla. Mungkin. Mungkin sekarang jadi tapas mungkin sah. La pato mabla. Mungkin mahal. Ida madam je ya tara herbis. Mungkin hadiah bisa hati. Sagir. Iya nanti. Kemudian main dah bayar. Iblis mah. Iblis mah jib. Kep ya albas mama sudah dapat beli pak. Kita sih albas. Beli pak. Asa. Mungkin tidak segila istri atau ya albas besigila mama istri. Siya baad. Sabab. Kan ya istri atau dia terlepas kan. Ewa. Mungkin dia ada si patong. Kok jalan. Saan mo sa kalahya? Maprot niya kalam patong sa? Terus makalam. Hah? Terus makalam patong.